अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ठहरिए, ब्लैक विगो भेजने से पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए। ये मेरा नारा नहीं है, ये पीटीएम का नारा है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का नारा है, मंजूर पिश्तीन का नारा है। ये नारा कब इजाद हुआ? ये नारा उस वक्त लगाया गया जब नकीबुल्लाह महसूद को कराची में शहीद किया गया, जब राव अनवार जैसे पालतुओं के जरिए से नकीबुल्लाह महसूद की शहादत का जिम्मा उठाया उस वक्त के राव अनवार ने, और फिर उसे जिस तरह से पाकिस्तान पीपल पार्टी के आसिफ अली जरदारी ने पनाह दी, तो ये उस वक्त इस नारे ने जबरदस्त गूंज पकड़ी थी। लेकिन नाज़रीन, उसके बाद इस नारे की वजह से हम खसूसन पंजाबियों को ये एक सबक दिया गया कि ये जो भी नारे लगा रहे हैं, ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। हमें ये बताया गया कि ये लोग रा के एजेंट हैं, ये लोग पाकिस्तान मुखालिफ हैं, ये लोग वही हैं जिन्होंने बांग्लादेश बनाने में अहम रोल प्ले किया था, जिन्होंने पाकिस्तान के टुकड़े किए थे, और अब एक मर्तबा फिर से ये लोग चाहते हैं कि केपी को पाकिस्तान से अलहदा किया जाए, पठानों को पाकिस्तान से तोड़ा जाए। और नाज़रीन, जबरदस्त एक प्लेटफॉर्म तरतीब दिया गया था हमारे इदारों की जानिब से इस नारे को बुनियाद बनाकर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इवन बल्कि मैं आपको यहां तक भी बताना चाहूंगा कि जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में था, एक हमारे क्लास फेलो थे, उससे अक्सर हमारी डिबेट इसी वजह से होती थी, क्योंकि उस वक्त आर्मी हमारे लिए रोल मॉडल थी। आर्मी हमारे लिए, आर्मी के जो जितने भी जवान हैं हमारे लिए हीरोज थे। आर्मी के जनरल पर कोई बात करना नहीं चाहता था, और सबके सबको हम लोग अपना रोल मॉडल बनाकर उन्हें फॉलो करते थे। हम लोग बचपन से ख्वाहिश उभरती थी कि हमने बड़ा होकर आर्मी मैन बनना है। आज भी अगर आप किसी बच्चे से पूछें, किसी देहात के किसी बच्चे से पूछें, तो वो यही कहेगा कि मुझे आर्मी में जाना है। लेकिन उसके बाद ये नारे लगे, इन नारों का खात्मा किसी से मुमकिन ना हो सका। ये नारे अब तक लग रहे हैं, बल्कि इवन के इन नारों की गूंज हमने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के होते हुए भी सुनी। एक तकरीब जिसमें हमारे वजीर कानून और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद थे, वहां भी ये नारे लगाए गए कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। इन नारों की पादाश में अली वजीर को गिरफ्तार किया गया, मोहसिन दावड़ पर मजालिम ढाए गए। अली वजीर के अगर उसके बारे में बात करूं तो अली वजीर पर दर्जनों एफआईआर दर्ज की गई। उन पर सेक्शन 124A लगाया गया, उन पर सेक्शन 505 लगाया गया, उन्हें बगावत के जुर्म में उन पर एफआईआर दर्ज की गई। केपी में एफआईआर दर्ज की गई, सिंध में एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि सिंध सबसे ज्यादा वो जमहूरियत पसंद बनता है, लेकिन उसमें भी अली वजीर पर अभी तक एफआईआर दर्ज है। लेकिन अली वजीर के इन तमाम एफआईआरों में जमानत, आज आखिरी जमानत थी जो एफआईआर की, उसमें भी उनको जमानत मिल चुकी है। लेकिन उसके बावजूद अली वजीर अभी तक बाहर नहीं आए, क्योंकि वो अपने पठानों का हक मांगते हैं। इसी तरह से मंजूर पिश्तीन को कहा गया कि ये भी रा का एजेंट है। जो पठान हमें ये बात करता हुआ नजर आता है, हमें यही कहा जाता है, यही पट्टी पढ़ाई जाती कि ये रा का एजेंट है। मगर क्या इसी तरह से रा के एजेंट पाकिस्तान में दंदनाते फिरते हैं? आखिर उनके मुतालबात क्या थे जिन्होंने ये नारा लगाया था? चले, नारा पहले एक मखसूस तबका लगाता था, लेकिन अब नाज़रीन, खसूसन रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अब आपको हर शख्स ये नारा लगाते हुए नजर आता है। अब चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो खातून हो, आपको सिर्फ एक ही नारा लगाते हुए नजर आते हैं कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये जो 75 सालों में जो मुल्क की हालत बनी है, इसके पीछे वर्दी है। इसके पीछे वो जर्नैल हैं जिनका आज तक एहतसाब नहीं हो सका। सिर्फ एक एक सदर मुशर्रफ को, एक जर्नैल को यहां पर सजाए मौत की सजा दी गई थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से पूरे इदारे ने उसको बैकअप किया। हो सकता है कि मेरा ये व्लॉग आखिरी हो, मेरे इस व्लॉग के बाद मुझे ब्लैक वीगो आए और उसी तरह से गिरफ्तार करे जिस तरह से आजम स्वाति को गिरफ्तार करके ले जाया गया। उसी तरह से मेरे साथ रवैया रखा जाए जिस तरह से फवाद चौधरी के साथ रवैया रखा गया। एक छोटी सी एफआईआर पर उसे 4 दिनों के लिए रिमांड पर भेजा गया। हालांकि जो शख्स ये तस्लीम कर रहा था कि जो भी मैंने बात की है, यानी मैंने अगर क्लर्क और या मुंशी कहा है तो उसको मैं खुद ओन करता हूं, लेकिन उसके बावजूद उसे रिमांड पर भेजा गया। तो हो सकता है ये हमारे साथ भी करें, क्योंकि हम एक आम पाकिस्तानी हैं, हम मिडिल क्लास तबके से नाज़रीन हमारा ताल्लुक है। अरशद शरीफ का ताल्लुक भी मिडिल क्लास तबके से था। अरशद शरीफ भी हम जैसों में से था, और उसे भी शहीद किया गया, उस पर भी एफआईआर का इंदराज हुआ, और उस बेचारे को कीनिया तक ले जाया गया। कीनिया तक उसे जाना पड़ा, और कीनिया में जिस तरह बेदर्दी से उसे शहीद किया गया। उसके बाद उसकी वालिदा एफआईआर में जो नाम दर्ज करवाना चाहती थी, उसके नाम भी अब तक दर्ज नहीं हुए। एक और नाम मैं आपको याद करवाता चलूं, मेजर आदिल राजा, उसका नाम भी इस वक्त सर फहरिस्त है, और उसको भी इस वक्त रा का एजेंट बनाया जा रहा है। मेजर आदिल राजा को प्रॉपर एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। यानी जिस तरह से प्रोपेगेंडा मंजूर पिश्तीन के अगेंस्ट किया गया, अली वजीर के अगेंस्ट किया गया, मोहसिन दावड़ के अगेंस्ट किया गया, अब सेम वही प्रोपेगेंडा मेजर आदिल राजा के अगेंस्ट किया गया, क्योंकि उसने एक्सपोज किया इन्हें। लेकिन मैं एक बार फिर से आपको कहता चलूं कि खुसूसन रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, ये 2016 के बाद नून लीगी
اور 2022 میں رجیم چینج آپریشن ہوا، اس کے بعد پی ٹی آئی، ان سب کی آنکھیں کھل چکی ہیں. اور بے نظیر کی شہادت کے بعد، ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد پیپل پارٹی کی بھی آنکھیں کھل چکی تھی. یہ سب جانتے ہیں کہ ملک میں اس وقت ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں کوئی لگام ڈالنے والا نہیں ہے. اب ذرا بڑھتے ہیں کہ یہ جو میں نے نعرہ یا یہ جو میں نے لائن بتائی ہے، جس کا میں نے پس منظر آپ تک پہنچایا ہے، اس لائن پر اب ذرا گفتگو کرتے ہیں. ناظرین، یہ پہلے صرف چند لوگ جس طرح سے میں نے بات کی کہ کرتے تھے نعرے، لیکن اب ایک پورا کا پورا ادارہ اب یہی نعرہ لگاتے ہوئے ہمیں آج نظر آیا ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کو، کلپ کو بھی اپنی ویڈیو میں ایڈ کروں، جس میں کے پی کے پولیس اہلکار جنہوں نے آج باہر نکل کر، سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا ہے، اور ان کا نعرہ ایک ہی تھا کہ یہ جو نامعلوم ہے ہمیں سب معلوم ہے. کس کی طرف یہ اشارہ تھا؟ خصوصاً انہی کی طرف یہ اشارہ تھا جن کے اگینسٹ یہ نعرہ بنایا گیا کہ یہ جو وردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے. تو آج یہی بات پولیس اہلکار کر رہے تھے کے پی کے. یاد رکھیے گا، یہ وہی کے پی کے پولیس اہلکار ہیں کہ جب پی ٹی ایم کا کوئی شخص نعرہ لگاتا تھا تو یہی اہلکار جا کے اسے اس کے گھروں سے گرفتار کرتے تھے، گرفتار کر کے اسے جیلوں کی سلاخوں میں رکھا جاتا تھا، انہی پر ایف آئی آر درج کی جاتی تھی. لیکن آج انہیں یہ کہنے پر وہ مجبور ہوئے کہ یہ جو نامعلوم ہے ہمیں سب معلوم ہے. کیوں آخر کہنے پر مجبور ہوئے؟ کیونکہ کل ناظرین تقریباً کو 2 روز پہلے دھماکہ ہوا، ایک پولیس لائن میں دھماکہ ہوتا ہے، اور آج وزیر خارجہ افغانستان کے، انہوں نے ایک واضح طور پر بیان دیا ہے کہ جتنے یہ دھماکے میں مواد استعمال ہوا ہے، یہ کوئی عام دھماکہ یا عام شخص ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ جا کر اس طرح سے خود کو دھماکے سے اڑائے اور پوری کی پوری بلڈنگ گر جائے، بلکہ اس کے پیچھے محرکات کچھ اور ہی ہیں. اور یہی ہمیں نظر آیا، پولیس والوں کو قربانی کا بکرا بنایا گیا. ایون ناظرین، مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جس میں انہوں نے خاص طور پر کہا تھا کہ اے پی ایس میں جو پشاور، ثانیہ پشاور اس سے پہلے ہو چکا ہے، جو آرمی کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، معصوم بچے تھے، اسکول میں پڑھنے والے تھے، انہیں جس طرح سے بے دردی سے شہید کیا گیا. تو مریم نواز نے اس وقت بھی اشارہ انہی کی طرف کیا تھا، اور آج کے پی پولیس بھی ایک مرتبہ پھر اشارہ انہی کی طرف کر رہی ہے کہ یہ جو نامعلوم ہے ہمیں سب معلوم ہے. لیکن اب سوال ہے کہ آخر کب تک اس طرح سے چلے گا؟ اب ایک پورا ادارہ آپ کے خلاف کھڑا ہو چکا ہے، اب تمام پبلک آپ کے خلاف نکل چکی ہے، تمام پبلک آپ کے خلاف اس وقت بول رہی ہے، چاہے وہ جنرل باجوہ ہو، چاہے وہ نئے آرمی چیف ہو، چاہے کوئی بھی ہو، پرانے جنرل ہوں، سب کے خلاف اب اس وقت پبلک کا ایک ہی نعرہ ہے کہ یہ جو نامعلوم ہے ہمیں سب معلوم ہے. اب ان نامعلوموں کو ان نامعلوم مقامات پر بھیجنے کا وقت آ گیا ہے. اور یاد رکھیے گا، جس دن انہیں نامعلوم مقامات پر بھیج دیا گیا، جس دن یہ نامعلوم اس طرح سے دندناتے نہ پھرے، یا جس دن جرنیلوں کو اپنی حدود سمجھ میں آ گئی، یقین کریے اس دن آپ کے سیاستدان، جس طرح سے آسما جہانگیر کہتی تھی کہ سیاستدان ان کے سامنے آپ کو فرشتے نظر آئیں گے، تو اس دن واقعی حقیقتاً آپ کو سیاستدان ملک کی بہتری میں اپنا رول پلے کرتے ہوئے نظر آئیں گے. بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ثقلین عمانہ کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.